Pamada flavor ni wati na malikono ani malikoka anga fodibe aw bela jali kada aw sigiyoro ani o yoro wakati chugoya kan aw bismillah aw ka jamuka mandi kene kan ame min yana mayawe kada minen dene fukata si jumama wala sa kuna funya munu be jamana kono ame bonu bi kanulu pi anga plateau sanuma ka ninka anda dula anga to dunkan chenina wala sa aw ka se ka fano fam o serena tiga wala bi an bɔra tuguni an nana sigi ni babuba saba ye babu minnu n'an bɛna an da don a la ni u nafa ka bon an bɛ waati min na ko sisan an ka jamana kɔnɔ o babu fɔlɔfɔlɔ o de bɛna tali kɛ dɔgɔkun tɛmɛlen an bɔra ni kunnafoniyaw ye yan ni k'an sigi ni ka a kuma kɛ k'a ye k'a fɔ ko an ka jamana bulonba kɔnɔ ni o de ye CNT Conseil national de transition u ye loi kura dɔ adopté ni o loi bɛ tali kɛ don dɔ nata kalafili cogoyaw n'a a bɔɲɔgɔnw la an b'a ye k'a fɔ o loi adopté yɔrɔ a ko kuma misɛn cayara kosɛbɛ an b'a ye k'a fɔ an ka CNT ɲɛma ale ni ministre de la refondation olu tun bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ a kuma kɔnɔ fo ka taa se gouvernement maaw ko olu t'u yɛrɛ ye nin loi in kɔnɔ o la an bɛɛ kun sigilen don ka dernier verdict kɔnɔ n'o ye Assimi Goïta ye ale kumana ale ye loi in ta ba la ko loi in k'a kan ka baara kan ka lawaleya kɛlen an b'a ye k'a fɔ furugu wulila kuma misɛnw cayara bi an bɛna an da don o kuma in na ni ka a walawala kosɛbɛ walasa aw ka se ka faamuya sɔrɔ a la o tɛmɛnen kɔfɛ n b'a hakili jigin k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛlen tuguni k'a daminɛ sibiri ka n'a bila dimanche la an b'a ye k'a fɔ mamurutilenw taara bamaja wale dɔw ta ani ka an ka dugu jamana camancɛ yanfan sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu saba ni o bɛ tali kɛ Jalasagu Degesegu ani Janweli an b'a ye k'a fɔ u ye maaw de ni kɛnɛ karaba ye fo ka taa se maa 100 maa 30 ani maa 2 ma o kɔfɛ an ka cɛdenw n'o ye an ka finitigilakaw ye Fama olu ye wulila ni k'u cɛsiri ni ka wuli ni ka dɔli kɛ maa murutilen ninnu nɔ la fo ka taa kɛ sababu ye ni ka t'i bolo da maa 60 kan an b'a ye k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ bɔra ni a kumaw ye ni k'a fɔ sibiridon kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ jumasu la ka don sibiri la an bɛna an da don o fana la ni ka o walawala o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ye k'a fɔ Tesit mairie an b'a ye ko o den ani a terikɛ ko olu bɔnɛna u ni na maa dɔw fɛ an bɛna an da don o babu fana la ni ka o walawala o la an b'a fɔ a ye k'a ka partage kosɛbɛ a y'a partage kosɛbɛ ka d'a kan kunnafoni ninnu mun bɛna bɔ an da a nafa ka bon kosɛbɛ n bɛ aw hakili lajigin k'a fɔ ko n kelen tɛ yan plateau in kan bi ni baarakɛɲɔgɔn min yan Kojo Tumani n'ale de bɛna jɛ ka masala nin babuba saba ninnu kan bamananw ko kuma in da kelen na n bɛna kuma di a ma a bɛ foli kan kɛrɛnkɛrɛnnen bila o la an bɛna don an ka babu ninnu kɔnɔ Kojo Tumani n b'i fo. Ɲawele foli bɛ yɛrɛ foli diyara n ye kosɛbɛ. D'accord foli kan kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ n bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw ma nin sanga in kɔnɔ. Bon an b'a fɔ an ka abonnés u k'an ka video ninnu ko partager dɔrɔn an ka foli bɛ se u bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na ka u to u sigiyɔrɔ la o bɔlen kɔ a la an b'a fɔ an bɛna masala fɛn min kan a nafa ka bon kosɛbɛ donc u ka partager kosɛbɛ. Inchallah merci beaucoup Kojo hali bi an b'a ɲini u fɛ a y'a partager kosɛbɛ ka d'a kan kɔrɔfɔ ninnu nafa ka bon o la Kojo an bɛ don teliyala joona an bɛ don an ka babu fɔlɔ kɔnɔ an b'a ye an ka bulonba maaw olu ye loi kura dɔ adopté loi min ni o bɛna tali kɛ fɛɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ donna nataw kalafili cogoya a n'a kɛcogo ɲuman jɛlenya kan o kow ɲɛsigi an b'a ye k'a fɔ o loi min taara a loi ta yɔrɔ yɛrɛ a kuma cayara an y'a ye k'a fɔ fo ni Maliki Jawo n'ale ye CNT ɲɛmaa ye ale ye kuma yɛrɛ tigɛ an ka ministre de la refondation na ni o ye Ikasa Mayiga ye o senfɛ an y'a ye k'a fɔ a kuma cayara gouvernement ko k'olu t'u yɛrɛ ye ni sariya talen kɔnɔ maintenant dernier mot me revient Assimi Goïta de la n'o y'an ka président son excellence Assimi Goïta ale de tun kan ka na jateminɛ kɛ nin loi in na ni ka loi ni k'a bila ba la walima ni k'a fɔ ni ka a lajɛ parce que k'a lajɛ kura ye tuguni an b'a ye k'a fɔ Assimi ko a ye ko loi in k'a taara ba la ko a ko baaraw bɛna kɛ n'a ye don n'a nataw la
o kɛlen an b'a ye furugufurugu wulila kuma caman fɔra maa caman bɔra ni k'i hakilina di a ko kan maa dɔw yɛrɛ ko Asimi ko a ye Choguel lâché en plein vol ko ka d'a kan ko nin waleya min kɛlen filɛ ko nin ye ka gouvernement lagosi CNT yala nin waleya min kɛra Kojo e yɛrɛ ka faamu kɛra mun ye a kɔnɔ wa yala maaw bɛ ka kuma min fɔ ko Asimi ye Choguel bila en plein vol yala o kuma in sababa don a kana bɛ se ka turu a la wa. Bon, Kulubali i ka nin babu in kɔnɔna n'i y'a ta k'a lajɛ fɔlɔ an bɛ min fɔ a la a kuma ka ca quoi. Asimi tɛ se ka Choguel bila en plein vol, Choguel tɛ se ka Asimi bila en plein vol puisque Mali de b'u bolo n'u ye ɲɔgɔn bila o ye Mali de bila en plein vol o ye mɔgɔw hakilinata ye fɔlɔ u bɛ ka min fɔ n b'a ye dɔw yɛrɛ jajugu fɔ ko Asimi ye Choguel bila en plein vol. Bon, une loi projet électoral komi i filɛ k'a fɔ ni Asimi y'a adopté a kan ka kɛ ni Asimi ko loi in kan ka taa ba la i b'a sɔrɔ a kan ka taa ba la de puisque loi in bi ma loi in ko bila sen na dɛ depuis décembre an bɛ loi ko min na an yɛrɛ tun t'a kalama k'a fɔ ko loi dɔ tun bɛ yen min bɛna ta ba la n'a ma kɛ kɔsa in na u yɛrɛ damaw ka furugufurugu bɔra n'a ye k'a fɔ ko loi in tun bɛ depuis le 25 décembre 2021 donc o b'a jira k'a fɔ loi in bientôt an b'a san kelen kɔnɔna na loi in yɛrɛ ta kun ye jumɛn de ye a taara pour que ko élection ka se ka organiser de façon transparente voilà a yira ko yurugu de bɛ kɛ an ka élection kɔnɔna tiɲɛna Mali élection foyi de ma deli ka kɛ ni yurugu ma bɔ a kɔnɔna na wa an bɛ sigi n'a ye fana élection nataw fana yurugu kana k'a kɔnɔna na sinon a tɛ nɔgɔya bon Asimi ye loi in ta u ko Asimi ye Choguel bila en plein vol mɔgɔw y'o fɔ k'o da kun dɔ de kan parce que a yira k'a fɔ Choguel ye jumɛn ye Choguel ye gouvernement de bon ni gouvernement ma sɔn fɛn min ma o kɔrɔ ye Choguel fana ma sɔn o ma loi in premier établi tɔ CNT mɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko nombre d'hakɛ dɔ de bɛ yen n'o bɛ tali kɛ k'o man ka di premier ministre ma k'o kan ka di président de la république de ma ko puisque ko premier ministre ye mɔgɔ min ko politique mɔgɔ don tiɲɛna an ka namara ko kuma b'a la mɔgɔ si ma deli ka Asimi ye politique ko la nka Choguel a dɔnnen don politique ko la jamana in kɔnɔna na ni kumaw nana on raisonne selon les bases tiɲɛna Choguel ye politique mɔgɔ ye i y'a faamu donc fɛn dɔw bɛ yen chiffre d'hakɛ dɔw bɛ yen n'a dira politique mɔgɔ ma u y'a ye k'a fɔ vote in kɛtɔla fana o b'a jira k'a fɔ ni Choguel ye majoritairement mɔgɔ di majoritairement ni mɔgɔ élila Choguel ka clan kɔnɔna na est ce que majoritairement ni élection fana nana Choguel ka kumaw tɛ lawaleya puisque Mali ko ye ko min ye ni min ye min di i bɛ taa sɔrɔ o n'o de bɛ jɛ ka baara kɛ donc o cadre kɔnɔna na CNT mɔgɔw y'a jira n na k'a fɔ ko non ko nin nombre d'hakɛ dɔw de bɛ yen n'o bɛ tali kɛ maa naani na ko majorité kan ka di président de la république de ma donc pour que a ka se ka taa nin seni baara kɛ jɛlenya ni transparence kɔnɔna na donc o cadre fana kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ directement Asimi y'a yɛrɛ assumer ni ka loi in ta ba la k'a fɔ ko a bɛ se ka waleya donc vraiment nin ko in a ye ne kɔni nisɔndiya puisque n'i y'a ta k'a lajɛ loi in yɛrɛ kɔnɔna na a b'a jira k'a fɔ ko Asimi bɛ se k'a yɛrɛ présenter antérieurement élection natɔ la Asimi bɛ se k'a yɛrɛ présenter en condition que a bɛ démissionner 4 mois avant l'élection donc ni application yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ est ce que Asimi tɛ k'a yɛrɛ protéger de fɔlɔ n'i bɛ ko kɛ jamana ko la i yɛrɛ protéger dɛ puisque min kɛra Amadou Aya Sanogo la on a vu ici Amadou Aya Sanogo ye coup d'état kɛ a ta kɛra la ji la bɔ ye donc Asimi bɛ k'a yɛrɛ protéger de façon que mɔgɔw kana a dɔn ko protection totale de don quoi donc o hukumu kɔnɔna na mɔgɔw y'a fɔ ko a ye Choguel bila en plein vol il le faut jamana ko la mɔgɔ ko tɛ quoi mɔgɔ ko tɛ Mali ko in tɛ mɔgɔ ko ye donc n'i y'a ta k'a lajɛ Choguel ye bila en plein vol Choguel ma bila en plein vol élection ka kɛ de façon transparente an mago b'o de la hali ni Asimi ye Choguel ta k'a bila palais sanfɛla la an mago t'o la ni élection yuruguyurugu nana ka bɔ élection nataw kɔnɔna na donc ni loi in vraiment ni sababu ani sababu bɛn pour que an ka élection ka se ka bɔ de façon transparente an kɔni b'a fɔ loi in a proroguelatɔ a ɲɛna kosɛbɛ. D'accord, merci bien Kojo. N'i ye waleya in ta ni k'a lajɛ maa caman ka kɔrɔfɔ la olu b'a yira k'a fɔ de ko ni nin loi ye ni nin adoptera komi Asimi y'a promulgué cogoya min na ni a ko k'a bɛ labaara ko sigale bɛ yɔrɔ min na ko yala ko don dɔ nataw la ko gouvernement d'union nationale ko tɛna bɔ a la wa o de ye maa caman siga yɔrɔ ye ka sababuya kɛ ni o nana kɛ dɔw ko Choguel tɛna démissionner dɔw ko gouvernement bɛna ci
ko ka gouvernement kura formé ko min bɔra ka fɔngɔ kɔrɔfɔ kɔnɔ cogoya min na ko ka gouvernement d'union ka d'a kan CNT maaw ko k'olu ye ni loi in ni k'a ta bala ko dɔ wɛrɛ tɛ ka d'a kan bɛɛ lajɛlen de da donna ni kɔrɔfɔ in na ni ka kuma ni ka i hakilina di parti politique ma to kɔfɛ société civile ma to kɔfɛ jamana ɲɛmaaw ma to kɔfɛ bɛɛ lajɛlen de jɛra ni ka ni hakilina in ta ni k'a di ko de y'a to k'olu ye nin ko in ta bala nin cogoya in na o siranatigɛw la an bɛ se ka mun de sɔrɔ ni ka a fɔ jamanadenw ye minnu bɛ ka nin hakilina ninnu miiri k'a ye k'a fɔ ko Asimi k'a y'i fori ka bɔ Choguel kɔrɔ walima Asimi bɛ fɛ ka Choguel bila de walima k'a remplacer yala mun de b'i bolo ka fɔ olu maa ninnu. Bon, premièrement de min fɔ Asimi tɛ se ka Choguel bila en pleine vol Mali kuma ko ka ca o ma n y'a ta k'a lajɛ loi in taara ka présenter CNT ɲɔgɔn loi in ma taa au hasard loi in ma bɔ sanfɛ ni dugu fɛ san ni dugu cɛ ka bɔ ka jigin n ko loi in taara mɔgɔ dɔw de fɛ walasa a ka se ka se CNT n'o ye gouvernement mɔgɔw ye n'o ye Asimi yɛrɛ ye donc loi in taara déposer CNT ɲɔgɔn parce que olu de bɛ député u représenter bi bi in na loi foyi tɛ se ka ta ka sɔrɔ ni député ma kala turu o la walima ni député ma fɔ nin loi in vraiment an votera ye majoritairement min votera o ye loi in bɛ appliquer o kɔnɔna de la bon sur les 117 députés sur les 117 membres représentants du CNT an ye k'a fɔ mɔgɔ saba dɔrɔn de sɔrɔla o kɔnɔna na min ko u b'o loi in contrôler bon an m'a jateminɛ kɛ fɔtaw la an bɛ fɔ 117 donc jateminɛw ye min jira an na donc sur les 117 an ye k'a fɔ 115 bɛɛ ko olu votera loi ye 0 abstention donc 15 étaient contre la loi donc an m'a jira k'a fɔ majoritairement tiɲɛna loi in a kan ka ta bala wa a man ka ta bala. kɔrɔfɔ in yala i bɛ ka kɔrɔfɔ min fɔ est ce que i yɛrɛ bɛ ka dɔn i bɛ ka mun fɔ. n b'a dɔn bɛ ka min fɔ. ko 117 o tɛ 117 tɛ pour un début a bɛ 115 olu votera n'est-ce pas. contre 3 abstention hakɛto a bɛ kɛ 18 donc sur les 118 i bɛ hakɛto k'o n'a cogoya de don donc 115 olu votera 3 abstention 3 étaient contre la loi donc mɔgɔ saba de sɔrɔla ni mɔgɔ 18 ni mɔgɔ 100 ani 18 kɔnɔna na k'a fɔ ko non olu bɛ loi in contre la donc o b'a jira k'a fɔ majoritairement loi in kan ka ta ba la n'an taara sariya yɛrɛ na sira fɛ fɔlɔ. mais yala démocratiquement a kɛra cogo min na o y'a kɛ cogo di wa. bon démocratiquement ne sont pas des gens juristes an tɛ droit mɔgɔw ye donc de façon démocratiquement n'i ye loi in yɛrɛ ta k'a lajɛ Kulibali loi in kan ka ta ba la fɔlɔ. n b'o de f'i ye fɔlɔ bon min y'a ye a ye Choguel bila en plein vol a ma Choguel bila en plein vol o ye Choguel ka clan mɔgɔw ni Asimi ka clan mɔgɔw ka kuma ye ani fasoden jugu min bɛ fɛ jamana in kana taa ɲɛ n'a y'a tila an bɛ wagati min na i ko bi Choguel bila en plein vol o tɛ ko ɲɛ ye Asimi bila en plein vol o tɛ ko ɲɛ ye bon loi in présentera CNT mɔgɔ fɛ gouvernement ma taa ni loi ye gouvernement bɛ se ka loi ta ka sɔrɔ a ma président consulter ɲininkali gɛlɛn bɛ yen fɔlɔ donc ni gouvernement tɛ se ka loi ta ka sɔrɔ a ma président consulter o b'a jira k'a fɔ gouvernement ni président de bɛ baara kɛ gouvernement tɛ se ka baara k'a kun fɛ o gouvernement ɲɛmaa bɛ mais gouvernement tɛ se ka décision foyi ta ka sɔrɔ o ma président consulter donc Asimi fana tɛ se ka décision ta a la hak ka sɔrɔ a ma ka gouvernement consulter donc an b'a jira k'a fɔ an filɛbagaw ye an'an lamɛnbagaw ye Asimi ni Choguel halisa o tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo. wulujuguw de bɛ wo ci la carré kɔnɔ ko Asimi ye Choguel bila en pleine vol Choguel tɛ se ka bila en pleine vol Asimi tɛ se ka bila en pleine vol Choguel ta ye Maliko ye Asimi ta ye Maliko ye e ko Mali ne ko Mali n b'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na ɲininkali gɛlɛn bɛ donc o ye mɔgɔw ka yurugu kan ye carré kɔnɔna na fɔlɔ Asimi tɛ se ka Choguel bila en pleine vol o fi. d'accord Kojo merci beaucoup i ka détail di ninnu na an b'i fo kosɛbɛ o la Kojo o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna don an ka baabu filanan kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛlen ka daminɛ le 17 ne ma fili ka na bila le 18 la ni o bɛnna sibiri ka taa bila dimanche la an b'a ye k'a fɔ Bamaci wale tigilamaw ye Bamaciya wale dɔ ta ni ka an ka jamana camancɛ yanfan sɛgɛrɛ n'an yɛrɛ y'an da don a kɔrɔfɔw la yan kuma kan ni o taara maa 100 ani maa 32 bɔnɛ a nin na an b'a ye k'a fɔ o waleya min kɛra an ka finitigilakaw u m'u sigi u ma da u wulila ni k'u cɛsiri ni ka sɛgɛsɛgɛliw boloda fo ka taa se u taara u tɛgɛ da maa 60 ɲɔgɔnna kan maa 60 ɲɔgɔnna n'u taara u tɛgɛ da o kan Bamaciya mɔgɔw la maa murutilenw na fo o nana kɛ sababu ye n'u yɛrɛ bɔra ni ka a kɔrɔfɔw da an tulo kan ni o bɛna tali kɛ jumadon na
kana don sibiri su la u ye kɔrɔfɔ bɔ ni k'a yira k'a fɔ k'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ani ka yaala n'u ka patrouille kɔfɛ k'u tɛgɛ dara maa murutulen maa 60 ɲɔgɔnna kan kojo ni kunnafoni bɔra maliyɛn den caman de sewara a ye danayaw kurakuraya hali bi finitigilakaw ani population cɛ hali bi l'armée ka montée en puissance a bɛ ka lakurakuraya hali bi yala kojo ni waleya min kɛra an ka finitigilakaw fɛ e ka faamu kɛra mun ye o fana kɔnɔ. Bon, Kulubali ninnu kunnafoni nasugu ninnu jamana mako b'a la. Assimi Choguel bila en pleine vol, Choguel Assimi bila en pleine vol. An ko Mali de. Donc an ka sɔrɔsiw bɔra ka victoire min kɛ tiɲɛna an b'u fo o victoire in na. Sinon tiɲɛna coup d'état attaque laban min kɛra Banka cercle kɔnɔna na a kun ye an jamanadenw sikasiga kosɛbɛ an ka armée ka baaraw tagali la. Mais u yɛrɛ bɔra kunnafoni di n'o bɛ bɛn jumadon ma. Donc u ka kunnafoni kɔnɔna na u y'a jira n na k'a fɔ k'u ye maa 61 n'o bɛ tali kɛ jatigɛ kɛbali mɔgɔw la u y'olu kɔni bɔnɛ u ni na. Bon o maa 61 yɛrɛ olu bɔnɛni u ni na cogo jumɛn na cadre jumɛn kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ k'u to opération na n'o bɛ tali kɛ dugu dɔ bɛ fɔ ko forêt de Samaso. Donc opération in kɛra ka bɛn ni tu kɔnɔna kɔfɔlen in de ma. Ni tu kɔfɔlen in kɔnɔna na a jirala k'a fɔ k'a bɛ Wankɔrɔ gɛrɛfɛla de n'o bɛ tali kɛ toujours attaque kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen na cercle min kɔnɔna na Wankɔrɔ bɛ Banka cercle de fana kɔnɔna na. Donc o attaque in kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ni tu kɔfɔlen in kɔnɔna na u ye maa 59 de bɔnɛ ani na n'o bɛ tali kɛ jatigɛkɛwale mɔgɔw la maa 69 o de sera ka bɔnɛ u ni na ni tu kɔfɔlen in kɔnɔna na. Bon o maa 69 cɛla a jirala k'a fɔ k'u ka chef kun o cɛla n'o bɛ tali kɛ terroriste chef yɛrɛ la jatigɛkɛwale mɔgɔw u ka jatigɛkɛwale tɛ se ka taa ni maa min ma confiance ni maa min ma ordre d'u ma olu maa ninnu tun b'o cɛla n'o bɛ tali kɛ Jibril Sangare la ale yɛrɛ bɛ village Wankɔrɔ yɛrɛ dugu kɔnɔna na. Ouais, nin ye fulakɛ yɛrɛ fula ni marifa kabako. Bon o bɔlen kɔ a la a filanan o bɛ tali kɛ Hamidu Bare la ale bɛ Mɔndɔrɔ fana dugu kɔnɔna na. O bɔlen kɔ a la Abu Yusuf fana b'a la. Ale bɔlen kɔ a la Iman Hassan ale fana ye mɔgɔ 4nan ye ani Mokhtar Diko o ye nationalité étrangère donc o b'a jira n na k'a fɔ o tɛ ba Maliba yɛrɛ den mais ni yɔrɔ kofɔli in yɛrɛ kɔnɔna na min b'a dabali ban tɔgɔ mun fɔra a chef ninnu kɔni bɛɛ fulaw ye bon o bɔlen kɔ a la a jira n na k'a fɔ ko ni maa 59 in kɔni sera ka neutraliser nin forêt Samasa in kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na toujours u sera ka mobili n'o bɛ tali kɛ véhicule la u ka véhicule pick-up ninnu u sera ka minnu récupérer o bɛ taa 7 véhicules récupérer donc u sera ka u ka tagama u bɛ teliya ni fɛn minnu ye u sera ka minnu récupérer o bɛ taa fɛn 7 kɔnɔna na donc toujours k'u to opération in kɔnɔna na u y'u magɛrɛ min bɛ tali kɛ Mɔndɔrɔ zone ninnu kɔnɔna na donc u y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ 2 tun bɛ ka sɛgɛsɛgɛli da an ka finitigilakaw kan donc olu yɛrɛ tun ye jatigɛkɛwale mɔgɔw ye n'u bɛ tali kɛ DGTR la olu fana fagara a fara maa 59 in kan donc o de b'a kɛ maa 61 toujours o hukumu kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ k'u ma dan kɛ nin zone in dɔrɔn kɔnɔna na u y'u senfa ka se Ombori zone kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ le 20 juin 2022 la donc u senfalen ka se Ombori zone kɔnɔna na a jirala k'a fɔ k'u ye base dɔ kɔni terroriste base dɔ kɔni ciblé n'u ye frappe aérienne ko basew kɔni kɔnɔna na nin wagati in na ma bilan kɔni bɔ ka d'a ma k'a fɔ nin mɔgɔ dakɛ de fagara nin base kofɔlen kɔni kɔnɔna na u ko donna nataw la u bɛna bɔ ka o ma hakɛ mun fagara nin terroriste base in kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ Mori mara la donna nataw la u bɛna bɔ ko o nombre d'hakɛ d'a ma toujours u ka opération kelen kɔnɔna na u b'u senfa ka se Jɛnɛ mara fanfɛla la ani Tɛnɛnku Sege ani n'o bɛ tali kɛ Jɛnɛ Tɛnɛnku ani Segu mara kɔnɔna na donc opération in fana kɛra mercredi le 22 juillet o bɛ tali kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna na waleya mun kɛra an ka finitigilakaw fɛ donc u y'a jira k'a fɔ mɔgɔ caman fana minɛna nin zone in fana kɔnɔna na hali n'u ma se ka o mɔgɔ dakɛw fɔ toujours k'u to u ka opération in kɔnɔna na u y'a jira n na k'a fɔ k'u sera ka dumunifɛnw dumuni duntaw les vivres alimentation fɛnw u sera ka olu dɔw kɔni transporter ka taa n'a ye zone mun gɛlɛya b'u kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ Farabugu mara kɔnɔna na Farabugu mara kɔnɔna na u y'a jira n na k'a fɔ u sera ka taa ni tɔni bon an t'a fɔ tubabukan na puisque bamanankan in ma nɔgɔn ne ma dɔɔni donc u y'a jira n na k'a fɔ k'u taara ni 177 tonnes
de vivre alimentaire donc u sera ka taa n'o de ye n'o bɛ tali kɛ dumuniw na sumanw na donc u sera ka taa n'o de ye ka t'o di farabugukaw ma donc nin wagati la farabugukaw kɔni y'a tila kɔngɔ dɔ bɔra a la o bɔlen kɔ a la u y'a jira n na k'a fɔ u sera ka mobili mun escorteli yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye ka mobiliw doni walasa u ka se ka se u seyɔrɔ la ka sɔrɔ terrorisme jatigɛkɛ wale mɔgɔ ma se ka attaque kɛ u la binganikɛ wale mɔgɔ ma se ka bin u kan donc o hokumu kɔnɔna na u sera ka mɔgɔ mun escorter o bɛnna 150 camions de ma o tronçon in tun bɛ taa min na n'o bɛ tali kɛ Gawo Labɛnzanga ani Gawo tronçon Gawo Labɛnzanga ka taa Gawo tuguni ka bɔ Gawo ka taa Labɛnzanga ka bɔ Labɛnzanga ka segin ka na Gawo donc u sera ka camion mun escorter ka camion mun dɛmɛ walasa k'u surveiller u ka se u seyɔrɔ la o bɛ tali kɛ 150 la o bɔlen kɔ a la toujours an bɛ to Jalasago mara la nin wagati in na attaque laban kɛra dugu min yɛrɛ kɔnɔna na n'a kɔlɔlɔ bonyana u sera ka taa ni dumuni dunta kɔni tonne 10 ɲɔgɔn ye n'o bɛ tali kɛ 10 tonnes na Jalasago mara kɔnɔna na ani Mondoro fana kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko balo dɔ kun kan ka se Mondoro mara kɔnɔna na mais olu balo ninnu ma se u ye dɛmɛni kɛ walasa olu balo ninnu fana ka se n'o bɛ tali kɛ tonne 50 kɔni kɔnɔna na wagati na nin kɔni kun y'an ka armée ka communiqué ye min bɛ tali kɛ u ka dernière opération kɔnɔna na. D'accord. Kojo hakili la faamuyali caman sɔrɔla nin na Kojo ni kɔrɔfɔ ninnu i bɔra ka i da don a min na a kɛ filɛ ka ne yɛrɛ nisɔndiya an ka finitigilakaw kɔrɔ ka d'a kan nin baara ninnu de ka di anw jamanadenw ye ka d'a kan anw olu sugandira de k'olu kɛ anw lakanabaw ye anw yɛrɛ fɛnɛ kɛlen don ka olu soutenu u ka waleyaw la an b'a ye k'a fɔ ni nin waleya ninnu kɛra a b'an tɔɔrɔ sa mais hali bi an ka danaya an b'a kurakuraya u kan hali bi k'u cɛsiri an b'u kɔ mais Kojo u filɛ ne ka nin baara minnu kɛ ni ka camion escorter ka bɔ dugu ni dugu la ka nin waleya minnu kɛ ka bamacima murutilen ninnu dɔ fo ka taa se ka t'u minɛ u dagayɔrɔw la Kojo e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ ni o bɛ ka sentiment jumɛn bɛ ka na e la envers nos femmes? Bon sentiment bɛ ne na toujours envers nos femmes ne jigilama deli ka tigɛ an ka militaire ninnu kunkan ko la bon n'i y'a ta k'a lajɛ premièrement an ka sɔrɔsiw u bɛ fo fɔlɔ Buguni foli ka kan kosɛbɛ parce que Mali sɔrɔsiw ye degun mun ye n'u kun ye arme bila o wagati la ɲankuma kun y'a sɔrɔ an kun bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔna na an kun ma sigi ni min ye donc toujours an b'an ka sɔrɔsiw fo de mais mɔgɔw kana fɛn dɔ de bila u hakili la k'a fɔ ko armée montée en puissance non l'armée n'est pas montée en puissance l'armée est en train de monter en puissance armée bɛ ka fanga de sɔrɔ armée ma fanga sɔrɔ fɔlɔ dɛ an bɛ ka fanga de sɔrɔ l'armée est en train de monter en puissance n'an y'a bila an kunna ko an ka armée montera en puissance dɔrɔn an bɛ fili la quoi n'an montera en puissance wagati min na de an bɛ se k'a fɔ k'an mago tɛ force étrangère la an bɛ se k'a fɔ wagati de nous n'avons pas besoin de l'aide de quiconque que ce soit bon ni wagati in na kɔni an b'an ka finitigilakaw fo vraiment u bɛ ka victoire min kɛ n'u continuer na tan cogo la an bɛ segin n'a ye don nataw la libre circulation bɛna sɔrɔ ni zone kɔfɔlen ninnu kɔni kɔnɔna na. Merci beaucoup Kojo i ka nin walawalali fɛnɛ la an bɛna don an ka babu filanan kɔnɔ ni o bɛna tali kɛ Tesit kɔnɔna ye an b'a ye Tesit dugu kɔnɔna maire min bɛ yen k'a denkɛ a denkɛ n'a terikɛ ko maa dɔ y'u bɔnɛ o ni na kunnafoniya in ne yɛrɛ y'a mɛn a ye ne yɛrɛ dabali ban kosɛbɛ Kojo i yɛrɛ ka dɔnta ye mun ye nin kunnafoniya kofɔli in kan? Bon Kulubali ni ko min ye a bɛ mɔgɔ dabali ban mais nin zone ninnu kɔnɔna nin wagati in na an y'a ye k'a fɔ insécurité kɔni o bonyanen don kosɛbɛ a warakatalen don yɛrɛ de nord kɔnɔna na ni fagali wale ninnu kɔni a bɛ kɛ san kalo 12 de an ka jamana in kɔnɔna na ninnu wale ninnu tɛ se ka ban mais nin dɔgɔkun laban in na a jira n na k'a fɔ le 25 juin n'o bɛ tali kɛ samedi don yɛrɛ la donc jira n na k'a fɔ ko fagali wale dɔ de kɛra Gawo mara kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ Tesit yɛrɛ dugu kɔnɔna na Tesit dugu jɔnni ne fagara a bɛ tali kɛ maire denkɛ a n'a terikɛ la maire denkɛ in yɛrɛ u y'a tɔgɔ fɔ yan ko Abdul Huda Ag Ibrahim a tɔgɔ de y'o ye donc a tɔgɔ ninnu compliqué len don kosɛbɛ donc ale tɔgɔ de kofɔlen filɛ nin ye donc nin n'a terikɛ de filɛ nin ye ka taa u ka du yɛrɛ kɔnɔna na jatigikɛ wale mɔgɔw cunnu kan sɔgɔmada fɛ monsieur le maire yɛrɛ ka du kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ 4 heures du matin wagati la jatigikɛ wale mɔgɔ cunna nin du kofɔlen kɔnɔna na mɔgɔ min de don a jira n na k'a fɔ ko arme kɔni b'u bolo u masquelen don mɔgɔ kɔni ma se k'a dɔn mɔgɔ nasugu min de don dugulamɔgɔw de don wa yalisa jatigikɛ wale mɔgɔw de don wa
a yirala k'a fɔ ko banbagaci wale kɛbagaw de kɔni don o cunna ni duko fɔlen kɔni kan u y'u kunda kameleni ninnu ka so de kan n'o bɛ tali kɛ maire denkɛ a n'a a terikɛ u taara olu kɔni dalen sɔrɔ u ka so kofɔlen kɔni na ni jatigɛ wa ye kɛbagaw m'a ɲini de midi à 14h k'a dɔn jɔnni de bɛ yen u kɔni y'u ka marifaw de ta k'u ɲɛsin nin kameleni filaw ma ni k'u bɔnɛ u ni na ninnu bɔnɛlen u ni na dugu 5h 4h30 b'a fɔ a bɛ se wagati min ninnu de filɛ nin tuguni ka mɛnɛ ka sira minɛ mɔgɔw ka kumaw kɔfɔlen na dɛ donc tagafan kelen de ma sɔrɔ u la u ye nin kameleni fila ninnu faga finitigilakaw kɔni nin wagati in na a jirala k'a fɔ u ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni boloda walasa nin ko in yɛrɛ kɛwale tigilamɔgɔ u ka se k'u dɔn wa u ka se ka u tigi u latɛmɛ kiiri tigilamɔgɔw ka yɔrɔ kɔni na. Kojo nin ko in tiɲɛ yɛrɛ la banbanciya wale a ɲɔ ɲɛ bɛ kosɛbɛ an ka jamana kɔrɔnfɛ yan fan in na kosɛbɛ mais nin wale y'a fɔ maaw ka du kɔnɔ nin kɛmɛ ka mɔgɔw gan u kamana la yala est-ce que fɛngɛ kun tɛ comment dirais-je règlement de compte kun tɛ k'a ye k'a fɔ olu fila de ciblé la du kɔnɔ ni ka taa olu bɔnɛ u ni na yala u bɔra sufɛ de yala la ka na du kɔnɔ wa walima u taara u dalen de sɔrɔ sunan na. Bon a jirala n na kɔrɔfɔw kɔnɔna na a jirala n'a ye k'a fɔ u ma bɔ yala la u kun b'u ka du yɛrɛ de kɔnɔna na su 4h du matin u kun b'u ka du kɔnɔna de la a ye n'a terikɛ u bɔnɛn'u ni na k'u t'u ka du kɔnɔna de la donc an bɛ se k'a danginɛ k'a fɔ bon mɔgɔ si tɛ nin ko dɔn puisque nin zone in yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ règlement de compte b'a la mais min ka taa fɔ maire n'a denkɛ yɛrɛ terikɛ ciblé donc an b'a je k'a fɔ nin ko in tiɲɛna ni sɛgɛsɛgɛliw ma bɔ n'a ye an b'a se k'a bila règlement de compte minɛn kɔnɔna na puisque dugu in kɔnɔna na mɔgɔw ka ca fana dɛ fo ka taa maire n'a den maire den o n'a terikɛ ciblé donc an b'a jira k'a fɔ n'an ka finitigilakaw ma bɔ ni sɛgɛsɛgɛ an kɔni bɛ se k'a bila ko règlement de compte minɛn kɔni kɔnɔna na. Merci beaucoup Kojo an hakilila faamuyali caman sɔrɔla an ka baabu kofɔlen ninnu na ala jelibaw fɛ an ka jamukan bɛ fɛ ka tɛnku Kojo yala kumakan laban jumɛn b'i bolo ni ka o da an filɛbaw tulo kan nin wagati la. Bon Kulubali an b'a fɔ maliyɛnw ye an ka kɛ kelen dɔrɔn o dɔrɔn de bɛ se k'an kuma bɔ an bɛ nin wagati in na cogoya min na sinon n'an bɔra ni ɲɔgɔn ka dossiers ye n'an bɔra ni ɲɔgɔn ka histoire ye ko min bɛ ka kɛ n'an y'o ta k'a fɔ k'an bɛ dɔ juger n'a ye n y'a tila Mali bɛ san caman kɛ nin dingɛ in kɔnɔna na ala k'an kisi o ma donc n'an bɛ fɛ ka avancer réellement an ka ɲɔgɔn critiquer ninnu dabila an ka historique ninnu dabila an ka ɲɛsin baara ma an ka baara kɛ an ka résultats critiquer au lieu que an ka fɛnw critiquer an ka résultats critiquer donc o dɔrɔn de bɛ se k'an kisi an b'a fɔ an filɛbagaw ye vraiment ni kun y'u tulo garisɛgɛ. D'accord, merci beaucoup Kojo Tumani an b'i fo kosɛbɛ i ka analyse ninnu na an filɛlibaw nin waati in kɔnɔ ni kun ye aw tulo ani aw ɲɛw garisɛgɛ ye fɛn fɛn y'a tulo ɲɛgɛlen jɔ k'a daminɛ jamukan in daminɛ fo ka taa se a laban ma an bɛ aw fo ka foli kurakuraya hali bi ala k'an to ɲɔgɔn ye o la aw kan bɛɛ sigi wɛrɛ wasalamu.